Hi everyone, this is Merfaith Ibalik Kadansag. I would like to express my deepest gratitude to the people behind my memorable and full learning working experience. To Ma'am Vilma Yorong, thank you ma'am for making this best program exist, which is truly beneficial to us. To all the staff of Beppo Peso, thank you for your guidance, especially in addressing our queries. To our Governor, Eric Aumentado, and Mayor Victoriano Torres III, thank you so much for your support in making this program a successful one. Our PASO manager here in Alicia, Ma'am Maria Nina Ranque, thank you so much, Ma'am, for your untiring guidance and words of wisdom. To my MSWDO department head, Ma'am Janet Dagan, thank you so much, Mom, for allowing me to experience in such a friendly environment and for welcoming me with open arms, compassion, and patience. As I move forward, rest assured that I will carry all my learnings and values I have learned in this journey. Once again, a million thanks for this great experience, SPAS. A pleasant day to all of you. I am Kate Corey and I am here to express my deepest gratitude for the invaluable opportunity you have provided us this summer job. I know this wouldn't be possible without these people. To Ma'am Maria Vilma Yorong, the head of the Provincial PESO Manager, thank you Ma'am for your dedication and leadership. For your commitment in providing us this opportunity has truly been an instrumental for our growth and development. To the staff of the Beppo Peso, thank you for accommodating all our queries and for your willingness in helping us have made this experience smooth and enriching. To our Governor, Mr. Aris Aumentado, and to our Honorable Mayor, Mr. Victoriano Torres III, thank you for your vision in making this program possible and for making Alicia a welcoming place. And to our PESO manager, Ms. Maria Nina Ranque, thank you for your words of encouragement, your support and guidance, and in how we should take this as a learning opportunity to be applied in our future endeavors. And to the head of the Rural Health Unit of Alicia, Dr. Josefino Quieta Jr., thank you, Doc, for welcoming me and for allowing me to contribute to the health and welfare of our community. Once again, I am very grateful for this amazing opportunity. Rest assured that as I continue my path, the learnings I have gained will be applied. Spes. Maayong buntag kaninyong tanan, ako di ay Sri Biter nga nagpuyo sa La Hacienda Alicia Bohol nga usa sa mga kabatununan nga naka-appel or naka-avail dira sa kanana ay SPES summer job dira sa Tagbilaran Bohol. Tuguti ko sa paghatag og pasalamat sa mga tawo nga nitabang kanako nga para ma-appeal sa mao nga programa. To Ma'am Maria Vilma Yorong, the head of the Provincial PESO Manager, tuguti ko ma'am sa pagpasalamat kanimo Ma'am Vilma. Thank you kaayo sa pagpaningkamot sa walay puas nga makakuhag funds nga para sa mga estudyante nga parihanaho nga nagkinahanglan jud og mga extra or mga karanay summer jobs. To all staff of the Beppo Peso, thank you kaayo ma'am sir sa always nga pag-guide namo para lang makahatag mo og kanana ay update about sa among requirements. Salamat kaayo sa always nga pagtawag, pag-text para lang makuanin niyo ang among mga documents nga kailangan pa nga unsay mga kinahanglanon is maproseso na. Salamat kaayo sa walay puas nga pag-atiman o grabe pud sad kaayo ang mga tao dira sa kanana ay Beppo. Grabe sila ka-approachable og thank you jugo kaayo kay bisan tuod nga na late ko sa pagpasa ang requirements is kanang na giakit gihapon ko nila paghuwat ila gihapon kong gitagaag chance nga maka-comply sa ako ang requirements. To Governor Aris Aumentado, tuguti ka sa pagpasalamat kanimo. Gov, daghan kayong salamat sa paghatag og dugang suporta nga kuan jud si Ma'am Vilma sa kanana ay maong nga fans. Salamat kaayo sa kanana ay grabe ka kuan aktibo og kanana ay dali jud maduulan nga gobernador diri sa Bohol kay grabe ang mga kuan nila mo cooperate jud ka sa mga programa parte og sa mga kanana ay
parte na mong mga kabatanunan. Daghan kayong salamat gov og unta ka na ay daghan pang programa nga matabangan og mabuhat nimo gov. To Honorable Victoriano Torres III, Mayor kinasing-kasing nahong ang dughan nga akong pagpasalamat kanimo sa pag-abi-abi namong imong mga katawhang Alisyahanon. Salamat sa paghatag og kalambuan diri sa atong lungsod na tawhan. Salamat sa pagdawat namong mga Bepo Peso nga dira jud sa ato ang munisipyo kami mo kuan jud sa mga pwede namong ma-experience. The Department Head of the Office, si Sir Lebrado Bigas, tuguti ko sa pagpasalamat kanimo og maayo sir. Salamat kaayo sa mga memorable nga experience, mga memories nato nga nakauban ta mo sa inyong office. Grabe. Karon ay kuan jud kayo, di jud na ako makalimtan ang inyong pagkanang assist na ho nga makahibaw ko ana about sa unsay mga trabahoon jud sa office. Daghang kayong salamat sir sa pag waydwaduha nga pag-assess namong tanang mga summer job magikan man og LGU Alicia or sa Tagbilaran og unta sa daghang henerasyon pa makatrabaho ko danagsud og apil bahalag yamotra basta kay kamo ang mga kauban. Daghang salamat kayong tanan ug usbon nako. Salamat sa mga taong nakatabang nako nga maapil ko aning programa ha. Bye. Maadjong buntag sa tanan. I am Henry O. Molina from the municipality of Alicia. I would like to express my utmost and deepest gratitude to the father of the province of Bohol, Governor Aris Amintado. So thank you, Gov, for making this program a possible one and a successful one. So for your unwavering support since the day one. And the rest of the team, the manager of the Bepo Peso, Ma'am Vilma Sirong, and the rest of the team, the Bepo and Peso staff. So, thank you, ma'am, sir, for giving us the guidance, the moral, the physical guidance, giving such a wisdom and unwavering support also. Thank you for being a approachable one despite of the times nga naami mga queries nga mga ias nga wala mi nakasabot. And to the father of the municipality of Alicia, thank you to Mayor Dong T. Torres III for welcoming us and for supporting us while na duty pa mi sa munisipyo or sa LGU. And to the head of the Human Resource Department, kung asa ko na-assign, Ma'am Karen C. Adaya. So, thank you, Ma'am, for fostering a friendly environment and inclusive one. And to the rest of the staff, thank you kayo ninyo, Ma'am, for the guidance and this. You are truly a remarkable and a role model in the service. So thank you kayo, Ma'am Karen. And also thank you a lot to the peso manager here in Alicia, Ma'am Ninya Ranque. So thank you kayo, Ma'am. You showed what effort really is. And dili wala kay duha if nami mga queries, if nami mga i-ask, dili ka magduha-duha o tubag na mo. You are an approachable one. And thank you for making this program event way too up until the very last time of being a SPES beneficiary in the province of Bohol. For the deep into my soul and within my heart, I thank you for the best opportunity that has happened to me. So thank you all mga ma'am and sir. I hope that nanapon mo'y matabangan as a SPES beneficiary like me. So thank you and God bless us to all.